Bismillahirrahmanirrahim. Alors aujourd'hui, on va terminer le dernier exercice, exercice numéro 6 dans la fiche numéro 1. Alors il reste encore deux exercices, là c'est mentionné pour étudiants. Donc là c'est pour les étudiants, donc essayez de les faire. Donc premier exercice, il s'agit de calculer les dérivées partielles des trois variables d'état, pression, volume et température. Et le deuxième exercice, il s'agit de l'entropie échangée et créée. C'est ce qu'on va voir dans l'exercice numéro 6. Alors je vais lire avec vous l'énoncé. Donc il vous dit on a un cylindre vertical droit muni d'un piston de masse négligeable. Ça veut dire là je parle de la masse négligeable du piston, d'accord, qui est négligeable. Alors on a la section du cylindre qui est de 200 cm². Alors ce cylindre il renferme un gaz. Alors ce gaz on considère c'est un gaz parfait de masse de 1 kg. Donc la masse, l'échantillon ternatal, le gaz, elle est de 1 kg. Et sa masse molaire elle est de 4 grammes par mol. À une température initiale, donc on a la température initiale, c'est T0, 25 degrés Celsius. Et sous une pression de P0, 1 bar. Alors il vous dit on exerce brusquement sur le piston une force de 10 kN. Alors là il faut faire très attention aux mots, les énoncés. Quand il dit on exerce brusquement sur le piston une force, on va avoir une transformation qui est irréversible. Pourquoi? Parce que la transformation irréversible, c'est une transformation, je vais les définitions de le cours, c'est une transformation qui est naturelle, d'accord, qui est brusque, qui est rapide, qui est brutale. D'accord? Donc là, on va dire que c'est une transformation qui est irréversible. Alors, on va exercer une force sur le cylindre de 10 kN et le gaz va subir une compression rapide. Donc là, déjà, le terme rapide, le gaz va subir une compression qui est irréversible. D'accord? Alors, qui le fait passer à un autre état d'équilibre? Donc, on a un état d'équilibre, mais maintenant, on a T0, donc on a un état d'équilibre, c'est P0, V0, T0. Le système il va évoluer par une transformation ou bien une évolution irréversible jusqu'à un deuxième état d'équilibre, état d'équilibre final, d'accord? Les trois variables d'état, les P1, T0 et V1. Donc, on a qui chauffe T0, T1 c'est T0. Donc, l'évolution c'est une évolution qui est isotherme. La température, elle reste constante. Alors, les questions. Première question, déterminer l'expression et calculer le taux de compression P1 sur P0. Ensuite, deuxième question, déterminer l'expression et calculer le travail reçu par le gaz au cours de cette transformation irréversible. Donc, on a pas irréversible, et nous, l'énoncé de l'exercice, on a dit que cette transformation, elle se fait d'une manière rapide, brutale, brusque. Donc, c'est une transformation qui est irréversible. Troisième question, déterminer l'expression et calculer l'entropie échangée par le gaz avec le milieu extérieur. Quatrièmement, on imagine que cette évolution elle est réversible et vous demande de calculer la variation d'entropie du système, du gaz, et le travail mis en jeu, le travail réversible. Cinquième question et l'avant-dernière, déduire l'entropie créée. On a déduire parce que les questions précédentes, on a delta S du système ou on a delta S échangé. Il a les valeurs on va dire application numérique directe pour calculer l'entropie créée. Et la sixième question, montrer que la soustraction ou le travail irréversible et le travail réversible ou un T0 delta S créé. Maintenant, on va le démontrer et par la suite, il vous dit commenter ce résultat. Alors, on va passer à la solution. Donc, la première question, le taux de compression. Donc, là, on a schématisé un peu ce qui se passe pour l'évolution. Donc, on a un cylindre qui est vertical, donc qui est muni d'un piston. Donc, le piston, d'accord, il est là. Donc, l'état initial, les variables P0, 1 bar, T0, 25 degrés Celsius et V0, on va voir si on aura besoin. Donc, c'est l'état initial. Alors, ensuite, on a dit qu'on va exercer une force sur le piston ou le cylindre. Donc, on a la force exercée qui est le milieu extérieur. Donc, le système automatiquement, pourquoi? Parce que je vais comprimer une pression ou une force à le gaz. Donc le gaz, je vais le comprimer. Donc le piston, il va descendre. Okay? Donc il va descendre jusqu'à un deuxième niveau. Alors le système va évoluer jusqu'à arriver à un état final P1. Alors l'état final, les variables P1, on va voir si on aura besoin. La température est 9 T1 ou 9 T0 ou 25 degrés Celsius. Et V1, on va voir si on aura besoin. Donc, l'évolution, c'est une évolution isotherme, T1 final, et il y a 9 T initial. Alors, la question là, c'est le taux de compression, P1 la P0. Alors, on a oublié la pression finale, d'accord? Il y a la pression initiale, qui régnait à l'intérieur, d'accord? On avait une certaine pression, d'accord? La pression du gaz, il y a P0, d'accord? C'est la pression, alors, la pression, la pression est une force par une surface, d'accord?
Donc c'est la force exercée par surface. Alors la pression finale تاعنا قلنا هي P1, la pression initiale هي P0 et la force exercée c'est F sur S. هنا S c'est la surface تاع le cylindre اللي عطاوها لنا 200 سنتيمتر كاري. Alors واش درت؟ هاد المعادله هاد الطرفين تاع المعادله قسمتهم على P0. دونك اصبح عندي الطرف الاول سي P1 على P0. Alors P0 كي نقسمها على P0 راح تعطيني 1. ensuite عندنا F على S كي نقسمها على P0 دونك راح تعطيني F على P0 على S. alors هذا P1 على P0 سميناه هو الطو دو كومبريسيون. انا حطيت هو X عباره عن عدد d'accord un nombre donc سميته le taux de compression. alors j'ai fait l'application numérique donc P1 على P0 هي 1 d'accord زائد لا فورس هنا عطاوها لنا سي 10 كيلو نيوتن دونك نخدم اون سيستيم انترناسيونال دونك نحولها اون نيوتن دونك ضربتها في 10 أس 3. alors P0 عطاوها لنا 1 بار دونك 1 بار اون سيستيم انترناسيونال لازم نحولها اون باسكال دونك 1 بار هو 10 5 أس 5 باسكال. alors la surface عطاوها لنا سي 200 سنتيمتر d'accord كاري دونك 1 سنتيمتر هو 10 أس ناقص 2 متر 1 سنتيمتر مربع هو 10 أس ناقص 4 متر مربع دونك حولتها اون متر كاري. alors لقيت هنايا لو طو دو كومبريسيون تاعنا x P1 على P0 هو 6. donc هذه c'est la première question. La deuxième question, il vous demande de déterminer l'expression et calculer le travail de la transformation irréversible. معناتها le travail irréversible. alors le travail irréversible معروف شفناه في le cours l'année passée donc c'est moins la pression extérieure fois dV d'accord. alors la pression extérieure هنا قلت لكم في الكور اذا كان عطاوها لنا في التمرين قالنا بلي la pression du milieu extérieur elle égale tel chiffre par exemple. اذا كان كيما في التمرين هذا ما عطاوهالناش la pression extérieure تاعنا هي c'est la pression finale d'accord هي P1 تاعنا. علاش؟ parce que tellement que l'évolution elle est brutale elle est brusque elle est rapide la pression finale اللي راح يوصلها لو سيستم هي نفسها la pression تاع le milieu extérieur. donc هاد la pression extérieure تاعنا c'est la pression finale et elle est constante d'accord ثابته. donc automatiquement راح تخرج لنا من الانتغرال دونك يبقى لي فقط الانتغرال تاع دي في d'accord من V0 حتى ل V فينال دونك هو V1 moins V0. alors هنا في التمرين P1 ما عطاوهالناش دونك واش درت؟ استعملت لو طو دو كومبريسيون تاعي دونك عندنا P1 على P0 يساوي X وحسبناه X هو 6 معناتها P1 هي عباره عن X فوا P0 دونك عوضت P1 ديرها هنا بار X P0 اوكي. ensuite واش درت؟ زدت خرجت V0 عامل مشترك دونك وصبحت عندي moins X P0 V0 دونك بين قوسين الداخل كي خرجت V0 صبحت عندي سي V1 على V0 ناقص 1 باسكو خرجت V0 كعامل مشترك. ensuite واش درت؟ باسكو هنا V1 sur V0 ما عندناش ما عطاوناش لي فوليوم دونك كاسكو جي في فير هنا في التمرين قالنا بلي عندنا لو غاز تاعنا اون كونسيدير سي ان غاز بارفي دونك استعملت ليكواسيون ديتا تاع ان غاز بارفي دونك عندنا P0 V0 يساوي ان ار تي 0 وعندنا P1 V1 يساوي ان ار تي 1. الوغ قسمت هنايا المعادله الاولى المعادله الثانيه وهنا عندنا اختزال. لماذا؟ باسكو عندنا T0 يساوي T1 معناتها ان ار تي 0 هي نفسها ان ار تي 1 اختزلتهم دونك يصبح عندي P0 V0 على P1 V1 هو 1 وبالتالي يصبح عندنا T1 على P0 هو نفسه V0 على V1 هو نفسه X لو طو دو كومبريسيون داكور. الوغ V0 على V1 هو X معناتها اللي راه عندنا هنا في العباره تاع لو ترافاي ايريفيرسيبل V1 على V0 هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن مقلوب تاع X معناتها 1 sur X دونك عوضتها هنايا بار 1 sur X داكور. الوغ هنايا واش درت؟ زدت وحدت المقامات دونك عندنا 1 sur X موان 1 دونك هي عباره عن 1 موان X على X وهنا اختزلت X مع X هذه دونك صبحت عندي سي موان P0 V0 مضروبه في 1 موان X. الوغ نشوف بلي في التمرين هنايا P0 سي فري عندنا مي P0 ما عندناش. alors ben je vais pas calculer donc qu'est-ce que j'ai fait? j'ai dit بلي عندنا un gaz parfait donc automatiquement عندنا P0 V0 هي NRT 0 donc عوضت P0 V0 par NRT 0. alors هنا في التمرين ما عطاوناش لو نومبر دو مول دونك فات اتونسيون دائما الطلبه كي ما يلقاوش لو نومبر دو مول يحطوه واحد لا اذا كان في التمرين قالنا بلي ان اون مول دو غاز لا فو allez prendre ان يساوي واحد كيما شفنا في التمارين السابقه تاع لا فيش دو تي دي. اذا كان ما عطاناش لو نومبر دو مول سا فو اون فا لو كالكولي وهنا كي نشوف لي نونسي تاع التمرين قلنا بلي عندنا اون ماس كي رونفيرمي على الانتيريور دو سيلندر دو 1 كيلوغرام وهاد لو غاز عنده اون ماس مولير دو 4 غرام بار مول. ça veut dire quoi? ça veut dire que راح نستعمل لو نومبر دو مول هو عباره عن لا ماس على لا ماس مولير دونك فقط نعوض لا ماس ونعوض لا ماس مولير هو في بلاصه لو نومبر دو مول. alors l'application numérique دونك لا ماس تاعنا عطاوها لنا 1 كيلوغرام دونك حولتها اون غرام دونك 10 أس 3 غرام على 4 غرام بالمول ولا العكس نخلي مثلا لا ماس تاعي 1 كيلوغرام ولا ماس مولير تاعي 4 راح تولي عندي 4 في 10 أس ناقص 3 ليسونسيال كو غرام غادي تختزل مع غرام ولا كيلوغرام تختزل مع كيلوغرام ليسونسيال يكونوا ميم اونيتي. alors R c'est la constante des gaz parfaits c'est 8,314
T0 هي 298.15 مضروبه في x moins 1. x حطيناه tout à l'heure c'est 6 moins 1. alors راح نشوف بلي هذا لو travail تاعي c'est un travail qui est positif. donc là directement un travail positif معناتها c'est un travail qui est reçu par le système. وحنا نشوف بلي التمرين c'est vrai on a exercé une force على le gaz تاعنا, donc le gaz a subi une compression, donc on l'a comprimé, donc il a reçu un travail من milieu extérieur. alors السؤال الثالث يطلب منا نلقاو العباره l'expression de l'entropie échangée avec le milieu extérieur et le calculer. alors l'entropie échangée شفناه في الكور هو عباره عن l'intégrale de dQ irréversible, d'accord, je dis bien c'est la variation de quantité de chaleur irréversible sur la température. alors هنايا استعملت le premier principe de la thermodynamique. عندنا DE هي عباره عن DQ plus DW, وبما انه la transformation تاعنا لي isotherme donc عندنا DQ تاعنا تساوي صفر. donc إذا كانت تساوي صفر معناتها la variation de quantité de chaleur irréversible هي عباره عن moins la variation de travail irréversible. donc عوضتها في l'expression. alors T0 بما انه la température elle est constante donc خرجت من l'intégrale, donc صبح لي l'intégrale de dW irréversible. alors l'intégrale تاع dW irréversible هو عباره عن W irréversible. alors W irréversible لقيناه tout à l'heure, donc هو عباره عن nRT0 x moins 1, donc عوضته غادي نشوف بلي T0 تمشي مع T0, donc يبقى صباح عندي moins nR x moins 1. alors هاد لو موان دخلته الداخل بين قوسين, donc صباح عندي nR في 1 moins x. alors l'application numérique directement n عوضتها par petit m sur grand m, donc 10 أس 3 على 4, وعوضت ولقيت automatiquement delta S échangé. alors زيد نكمل. La quatrième question, il vous demande de calculer l'entropie du gaz ainsi que le travail réversible. alors بدينا l'entropie du système. l'entropie du système شفنا في le cours عباره عن l'intégrale de dQ réversible sur T, même إذا كانت la transformation تاعنا elle est irréversible, d'accord. donc هنا la température خرجتها, و dQ réversible la même chose. استعملنا القانون تاع le premier principe بما انه DU تساوي صفر, donc la variation de quantité de chaleur réversible هي moins le travail réversible. donc صبحت عندي delta H du système c'est moins le travail réversible sur T0. alors le travail réversible ما عندناش, donc نحسبوه. le travail réversible c'est moins l'intégrale de PdV, d'accord. alors P هنا عوضتها par nRT, لماذا parce que T عندنا constant donc غادي تخرج من l'intégrale, ok. يبقى لي فقط l'intégrale de dV sur V اللي هو logarithme népérien de V1 على V0. alors la même chose هنا le signe moins دخلته في اللوغاريتم, donc قلبت automatiquement الكسر, donc يصبح عندي c'est nRT0 logarithme népérien de V0 sur V1, و V0 sur V1 هي x شفناها tout à l'heure. donc et j'ai calculé. donc هنا ما حسبتش, ما درتش l'application numérique direct, donc كملوها نتوما. alors رجعت للدلتا S du système تاعنا, donc لقيناها هي c'est moins le travail réversible sur T0, donc عوضتها c'est moins nRT logarithme népérien de x sur T0, donc T0 تختزل مع T0, وتبقى لي c'est moins nR logarithme népérien de x, ونحسبوها. donc هذا c'est delta S du système. alors cinquième question c'est l'entropie créée. alors هنا قلنا déduire l'entropie créée, donc l'entropie créée قلنا c'est delta S du système ناقص delta S échangé. donc هنا عوضت العبارات تاعهم, donc كي نعوض العبارات راح نلقى c'est nR x moins 1 moins log de x. mais هنا je vais pas faire le recalcul. علاش؟ parce que déjà حسبنا delta S du système وحسب delta S échangé, donc عوضت directement les valeurs ولقينا delta S créé تاعنا il est positif. donc إذا كان أكبر من الصفر ça veut dire que directement la transformation تاعنا elle est irréversible. وقلناها في الكور بلي la valeur تاع l'entropie créée هي اللي حتعطينا la nature de la transformation. et donc إذا كان أكبر من الصفر donc la transformation تاعنا elle est irréversible. إذا كان delta S créé يساوي الصفر la transformation تاعنا elle est réversible. alors la dernière question 6, il vous demande de démontrer si le travail تاعنا irréversible moins réversible هو T0 delta S créé. donc واش درت؟ رحت le travail irréversible moins le travail réversible كنا ديجا لقينا العبارات تاعهم لي زيكسبرسيون عوضتهم, donc لقيته باللي سي nRT0 في x moins 1 moins log de x. delta S créé كذلك كنا ديجا لقينا العباره تاعه, donc هو nR x moins 1 moins log de x. alors كي نقارن العبارتين راح نلقى الاختلاف ما بيناتهم هو فقط T0. donc ça veut dire quoi? ça veut dire que le travail irréversible ناقص travail réversible هو عباره عن T0 fois delta S créé, parce que هذا كامل سي دلتا اس كري. دونك هنا نشوفوا بلي العباره فقط الاختلاف تاعهم سي تي زيرو, دونك هو عباره عن تي زيرو فدلتا اس كري. بما انه دلتا اس كري تاعنا لقيناه الي بوزيتيف, عندنا تي زيرو سي 25 دوغري سلسيوس, معناتها كامل هذا لو تيرم تاعنا الي بوزيتيف اكبر من الصفر. دونك واش درت؟ ديت لو ترافاي ايريفيرسيبل لهذا الطرف, دونك صباح عندي le travail irréversible أكبر من le travail réversible. Et ça, ce qu'il a demandé, commenter le résultat. Donc, le travail irréversible, le travail, العمل تاع une évolution qui est irréversible دائما أكبر من العمل تاع une évolution qui est réversible.